Salam alaikum, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, je vous propose de préparer ce délicieux gâteau aux fraises, vu qu'on est en pleine saison. Un gâteau qui est très facile à faire et très léger. Salam alaikum, مرحبا بكم. اليوم غادي نحضر لكم هاد الكيكة بالفريز سهلة، بقاو معايا إن شاء الله. إلا عجبتكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك بالقناة باش يوصل لكم كل جديد. المقادير: 4 البيضات، 120 غرام ديال السكر، 120 غرام ديال الدقيق، نص خنيشه ديال الخميره الزا وشويه ديال الملحه. هاد لا غوسيت ساهله، يتبعوا المراحل وتصدق لكم ان شاء الله. غادي نخدموا بالابيض ديال البيض بوحديتو والصفر من بعد. اون سيبار لي بلون دي جون. رشه د الملحه. نطلعوا الابيض بالطراب. On monte les blancs d'œufs en neige jusqu'à ce que les blancs soient bien fermes. À cette étape, on rajoute le sucre et on continue de fouetter pour avoir une meringue. من بعد ما زدت السكر نكمل نزيد نطربو مزيان باش تيولي لي واحد الكريمه بحال لا مورينغ. Je verse mes jaunes d'œufs et je continue de fouetter énergiquement. زدت الاصفر د البيض ونكمل بالطراب. بهاد الطريقه تنحصلوا على نفس النتيجه بحال اللي خدمنا بالغوبو ديال الباتيسري. À ce stade, la préparation elle est très légère et bien mousseuse. غادي نخوي الدقيق على خطرتين وتنغربلو. On tamise la farine. خميرة الجاتو نص باكية. Cette partie elle est délicate, il faut y aller doucement. Il faut enrober la farine avec la préparation. هذا هو السر النجاح ديال لا جينواز. الا بغيتوها تجيكم خفيفه ومنفوخه هو ما خصكمش تخدموها بزاف، بشويه حتى هذيك الفرينه تخلط مزيان. Je rajoute le reste de farine et je répète la même opération. نعاود نفس عمليه بالدقيق اللي بقى ليا. اللاطة مدهونة ومرشوشة بالدقيق. Je mets dans un four chaud à 180 degrés environ 20 minutes. Après, ça dépend de vos fours, donc faites attention. هالفران سخون 180 درجة تقريبا 20 دقيقة. Pour le sirop d'imbibage, j'ai besoin d'un verre d'eau, de 2 tranches de citron, un demi-verre de sucre. Je mets le tout dans la casserole et je laisse frémir environ 5 minutes et je laisse refroidir. وباش نسقي كاس د العنبه د الماء، نص كاس ديال السكر، شويه د الحامض، يطيب 5 ديال الدقائق ونخليوه يبرد. Là, je fais une crème pâtissière avec un demi-litre de lait, 2 grandes cuillères à soupe de crème pâtissière en poudre et 3 cuillères à soupe de sucre. نص يطرو د الحليب، 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير غبرة، 3 د المعالق ديال السكر. هذه هي البودرة ديال كريم باتيسير غبرة.
ها الكريم بعد ما طابت درت لها شويه ديال الزبده غنخليها تبرد. La crème pâtissière est prête. Je mets une noisette de beurre. Je laisse refroidir. Pour la décoration, je vais avoir besoin de crème chantilly. Je vais battre un quart de litre de lait bien froid avec un sachet de crème chantilly. غادي نحتاج 2 كيسان د الحليب يكون بارد مزيان مع خنيشه ديال كريم شانتيي نطرب كلشي باش ندير ديكوراسيون. Notre génoise à la sortie du four, elle est à peine dorée. كيما تلاحظوا ما خليتهاش تحمر بزاف. Après refroidissement, je la coupe horizontalement. Là, je vais imbiber le disque de génoise avec la moitié de sirop et l'autre moitié, je vais la laisser pour le second disque. Je verse la crème pâtissière. Et je l'étale sur le disque de génoise. Ensuite, je verse les fraises que j'ai coupées en petits cubes. Je les étale bien. Après avoir remis le second disque de génoise, j'imbibe avec le reste de sirop. J'étale la crème chantilly sur toute la surface du gâteau. Je le lisse. Pour la décoration, libre à votre imagination. Moi, j'ai fait quelque chose de simple. بالنسبة للديكوراسيون ديروها على الذوق ديالكم كما تلاحظوا انا درتي شي حاجه سامبل. ها هو الشكل النهائي. كما لاحظتوا طريقه سهله بزاف اي وحده تقدر ديرها. ما تنساوش الا عجبتكم الفيديو ديروا لايك et partagez ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. Voilà, la recette est terminée. Le gâteau à la fraise n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste suivre les étapes. Il est ultra gourmand. Vous pouvez le faire à tout moment. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez. Et moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.